Crave og balot sa TikTok. Spicy. Dusi jud ka buok, guys. Dusi jud ka buok, guys. Kalam eh. Asa ka anak, guys? Nya tagkuan ra guys. Nag-crave siya, guys. Yan. Picture ra man naman bawal na kuan. Bawal lagi picture na. Saan ay? Nabawal deh. Hoy! Balik kag picture ma ay. Sakto na na. Hoy, asin? Abling asin, be. Tara. Tara mao ibeg kong inablihan. Dito plato, be. Inita, uy. Tara oh. Tubig ba, tubig? Tara oh. Bawal na mo atong pistahan. Yan may Okay. Lain ba ni, oy? lam ni anak. Kahang ba ni, oy? Lami siya pero hang lagi. Ting nag lami. Tabang. Hindi ni sabaw. Uy, init kayo. Ah. Daghan kay sabaw. Ah. Ngicit man eh. Ini sa suka day, oy. Ini sa gwe pisto uy. Wala ka blama. Hmm. Di ko blama to, be. Init ka ba laon ba?